Hi, kumusta? Ako si Pastor Frank Denisi. Siguro, mao ni imong gidawat ginina. That's why nag-scan ka ang QR code sa likod. Ako si Pastor Frank Denisi, pastor ko sa Gospel of Christ Baptist Church sa Cebu City, sa Talamban, sa Barangay Talamban. I want to ask you a question kung kasabot ka nga ikaw ang labot sa bisag kinsa. Ningon sa Bible nga si Jesucristo namatay siya sa cross para sa atong mga sala. Mga kaigsunan, labot sad ka ana. We are all sinners, and the Bible tells us that by grace we can be saved through faith in Jesus Christ. I want to invite you to join us one day at the Gospel of Christ Baptist Church. We're located lang sa 145 Kauswagan Road, Talamban, Cebu City. We have a very dynamic church, very joyful, very joyous people who love serving the Lord. You're invited. We have a kids ministry. We have a Bible college. You're invited to come join us for a service. Nga naman, kay ikaw ang labot sa bisag kinsa. Imbitado ka sa among sibahan, pero most of all, imbitado sad ka sa langit. Nga naman, kay labot ka sa bisag kinsa.